Ovih dana veliki broj prehlada i virusa se nadvio nad našim krajem, pa sam povećala dozu vitamina za svoju porodicu u vidu domaćih sokova. Ovaj kišan februarski dan je idealan za krčkanje povrća, a rano jutro sam pripremila suhe kolačiće koje pravim već godinama po receptu moje jetrve. Podijelit ću sa vama recept u nekom od narednih videa. Danas je džuma namaz, jedan od mubarek dana kod muslimana. Iako je tajna sadaka najbolja, želim vas podsjetiti na radost i veličinu udjeljivanja sadake ili pomoći za ljude u potrebi na jedan od načina na koji radi moja porodica. Petkom obavezno muž, sin i ja ubacimo sitni novac u vidu sadake u jednu kasicu i kada se sakupi određena količina, udjelimo je na neka mjesta. Petak je mubarek dan kod muslimana i razlog zašto dijelim sa vama ovaj mali vid ibadeta je hadis poslanika. Ko ukaže na dobro, ima nagradu kao i onaj koji ga uradi. Osim što sam pripremila ukusno kuhanje od povrća, isreću u mali kalup tijesto za hljeb koje sam skuhala sa kašikom kako bi malo odstajalo prije pečenja. Muž i sin poslije džume će otići po obećanu nagradu za Benjamina, a do tada želim da moje momke dočeka miris toplog hljeba kad se vrati kući, iako sin neće biti baš oduševljen odabranim jelom. Čurokotovo sjeme inače posipam na kraju pečenja, ali ovaj put sam dodala prije kako bih saznala ima li neka posebna razlika u tome. Vani je malo zabijelio snijeg i moji momci su upravo stigli. Benjamin je svoju radost već podijelio sa mnom putem video poziva.
Vidim. Dok oni uživaju u svojim muškim stvarima, ja ću dodati prijevod za novi podijeljeni video na kanalu i servirati večeru. Protiv neugodnih mirisa na dno kante za smeće. Nakon večere slijedi naše porodično vrijeme uz domaće suhe keksiće. U prizemlju sam pokupila krompir i luk za pripremanje obroka, obišla biljke i napravila nered. S obzirom da je muž slobodan, zamolit ću ga da on to sredi dok ja pripremim jelo. Želim pripremiti salatu iz rerne od sitnog krompira, povrća i komada piletine. Osim toga, potražit ću jedan stari desert, jogurt desert ili jogurt pita kako bih ga pripremila nakon što završim sa pripremanjem pogače od mješavine crnog i bijelog brašna. U ovu pogaču prilikom zakuhavanja sam dodala malo kvasca ili girme. Nakon što je malo odstajalo, ponovo sam prekuhala, podijelila na 4 dijela na ovaj način i ostavila nauljeno da još malo odstoji kako bi se moglo malo razvući i lakše motati.
Ako ne dočekate odmah prljavo suđe, dočeka vas ovakav prizor u kuhinji. Recepte koje dijelim sa vama su često moji standardni koji se godinama vrte u našem domu, a bude ponekada i novih koje isprobavam i vama podarim možda ideju za obrok. Iz tog razloga ne objašnjavam mnogo o pripremanju hrane, nego podijelim naziv jela koje možete pronaći na internetu, a ako i podijelim neki recept, uvijek bude ispod videa u komentaru ili opisu videa. Također želim da vam predložim još jednu divnu Facebook grupu u moru njih naziva Demirlija, gdje možete pronaći mnogo divnih recepata. Također moram da naglasim da iako se trudim da odgovorim pristojno na sva vaša pristojna pitanja, na neka kao na primjer o mojim godinama ili rođendanima mojih najmilijih ne odgovaram.
Recept za jogurt pitu ću vam ostaviti kao i inače u opisu videa ili u komentaru ispod videa. Limun za korištenje u ovom desertu ostavite do 15 minuta u sodi i operite. Ako se na vrijeme ne sjetite papira za pečenje, ovako ćete se malo namučiti sa prebacivanjem tijesta.
Nemojte zaboraviti smanjiti temperaturu pečenja kako vam se ne bi desio prepečeni desert kao meni.